2 minutes ulit. 10 seconds na nawala eh. Kagyan. Dadaktak yan. Wala. Easy. Sino ang kampi nyo, Diego? Kanina. Si Ems. Sino? Yung dalawa. Para hindi, kasi pag yun ulit kinalaban natin sila Dave eh. Aga pa naman. Magic shot yan. Thirty seconds. Yan yung violet. Tapos yung grupo nyo kanina. Isang copy mo to, check out. Copy mo yan. Pat. Tayo. Dashan! All yan. Wait. Wait.